হাতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, তারপর লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ। আগামী 13ই মে শুক্রবার দিন নির্বাচনী বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনটি আয়োজিত হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিকদের মধ্যে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, তৃণমূল নেতা VC দাসন সহ অনেকে। नाम की घोषणा की पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी नाम की घोषणा हुई थी तो आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा की, बिहारी बाबू की या बंगाली बाबू की, सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू की थी। और मैं उनका आभार प्रकट करते हुए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जीत सही मायनों में न्याय की जीत हुई थी। ये सही मायने में आज देश में जो हो रहा है और जो देश में कुछ सालों से देख रहा हूं, जिसमें कि हमारे ये देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं और हैं ममता बनर्जी, उनके ऊपर इतना प्रहार मैंने किसी एक तरफ लोग महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, सही करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ही महिला मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे अपमानजनक बातें करते हैं। कुछ भी कांड होता है उसके लिए कहते हैं दीदी को, कि दीदी को शर्म आती है, आनी चाहिए। पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं। पहले जितना कहा उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया बंगाल के लोगों ने और ख़ासकर हमारे आसनसोल के लोगों ने। इस बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, खासकर माननीय प्रधानमंत्री तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तरह तरह की हरकतें की हैं, उन्होंने हरकतें की हैं, यानी इतने गलत वायदे किए हैं, इतनी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बातें उन्होंने दूसरों पे की है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में 27, 28 या 30 साल रह चुका हूँ। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना परिवारवाद और जितना भ्रष्टाचार हमारे भारतीय जनता पार्टी में या NDA में है, उतना शायद कहीं नहीं है देश में। उसके बाद अभी उन्होंने खुद अपने जोश में अपनी एनर्जी का गलत फायदा उठाते हुए जिस तरह से उन्होंने, अभी आपने देखा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ। লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে আসানসোলের মানুষ তাকে আশীর্বাদ করেছে। আবার তিনি প্রার্থী হয়েছে। ইতিমধ্যে বিরোধী পক্ষেরও প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে এবং আসানসোলের যে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার, সেই প্রচারও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে যে প্রেস কনফারেন্স আমরা দেখেছি, সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রার্থী আসানসোলের মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা দেবেন। তিনি 2 বছর আসানসোলের মানুষের সঙ্গে ছিলেন, আসানসোলের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। অন্যদিকে যে সমস্ত প্রার্থীরা এখানে হয়েছেন, অন্ততপক্ষে আমি একজন প্রার্থীর কথা বলতে পারি, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। তিনি কিন্তু ঘুরে ঘুরে দাঁড়ান, মানে যেখানেই একবার দাঁড়ান সেখানকার কর্মীরা আর সেখানে তাকে পছন্দ করেন না যে তিনি আবার সেখানে প্রার্থী। তিনি দার্জিলিংয়ের প্রার্থী ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি 5 বছর পেরোনোর পরে তিনি যত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনোটাই তিনি রাখতে পারেন এবং পরবর্তী নির্বাচনের সময় দার্জিলিংয়ের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা নেতা বা কর্মী, তারাই তার ওখানে প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে অবজেকশন দিয়েছিলেন। একই ঘটনা বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে ঘটেছে। সুতরাং আসানসোলে এমন কোনো প্রার্থী আমরা চাই না যে প্রার্থী আসানসোলের কথা ভাববেন না, আসানসোলের মানুষের কথা ভাববেন না, আসানসোলের উন্নয়নের কথা ভাববেন না। আমি অনুরোধ করব শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে প্রথমে বলতে, তারপর আমাদের মেয়র আছেন, আমাদের জেলা সভাপতি আছেন, আরও বলবেন।